भारत माता की भारत माता की बीजेपी बीजेपी আছে না যত খবর একটু আগে যিনি জনজাতি মোর্চানি জেলা সভাপতি যে কক সামনে একদম নাঙ্গানি কক সিপিআইএম আর বিরোধীরা বিজেপির বিরুদ্ধে সামনে ইঙ্গে খুব অক্ষরাত খেয়ে সামানো যেমন সিপিএম র তাবো পারা পারা ফাইয়ে ফাফাইকা সিয়া এরা সিপিএম নি ফাফাই প্রায় সময় ফাইয়া কয় মাস ওখানা 5-6 মাস বিশা আরো বেশি ওখানা কিন্তু ফাইকা ইঙ্গে ন পইলা কক্সানাই বড় নরখ নাই নেই দি ফাইকা ইঙ্গে যে বিজেপি সরকার ফাইমানি পরে রেগা বন্ধ খাই রখা রেগা করি খা রেগা মাগলা খা মাসে মাথি নিয়ে খাইছো বিজেপি তংসা কেউ মাই মজিয়া থইয়া অবান গ্যারান্টি রেখলামে নমা বুঝি খা বুঝি বিজেপি তংসা নরেন্দ্র মোদি তংসা ন মাই মজাইয়ালাই থইয়া নাই অকমলাই আংনন সমানো একদম পাক্কা মাই দুই বেলা চাত্র চম ব্যবস্থা খাইনে হাইনি বাগিনো ও নিরঞ্জন দাস আমানি করোনানি সময় 2020 6 বছর কাখাতাবো পাক্কা 6 বছর সিকাং করোনা ফাইকা কাম কাইজ খাইমেয়া বন্ধ নকাসুক মাতলাইখা ও জরাগু যিনি ভারত হাবি প্রধানমন্ত্রী পুরা ভারতবর্ষনি 1 কোটি বুয়া 2 কোটি বুয়া 85 কোটি তুতুই বরগ্ন মাইরুম মানে কাইসা বরগ্ন 5 কেজি খে মাসে নিরি নুখুঙ্গ যদি কাইবা তো খাইকে 25 কেজি কাইদম তো খাইকে 30 কেজি কাইবরি তো খাইকে 20 কেজি অর্থাৎ বখরক থুগই 5 কেজি খে প্রত্যেক মাসে চল দেব পুরা ভারতবর্ষ ত্রিপুরা রাজ্য সিমিয়া ত্রিপুরা রাজ্য 1 কোটি বরছে গায়া বছর তাবক 40 লক্ষ 1 কোটি কারণে আরো 60 লক্ষ না নাই আরো 60 লক্ষ হইছে 1 কোটি কানায় নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমতা ন ওয়ানসুক দি 85 কোটি বরগ্ন মাইরু মাগনা চালাই তো ভারতবর্ষ দিয়ে অবঘা বিজেপি সরকার রেগা আগে 100 দিনে কাম নাই তিনি সামনে 100 দিনে কাম চল মালিয়া বিভিন্ন কারণে অর নিয়ম তুঙ্গ হাল লেভেলিং কিসামসা খাইমানো কিন্তু বারবার খাইমিয়া অমুক সমুক খাইনানি ইকে অর নিয়ম করে ও পুখরি খুঁজানা আবো নিয়ম করে মানে যে কোনো সমুক খাইনানি ইকে নিয়ম করে বিভাগে খাইমিয়া ইকে অর সংশোধন খাইছেন তাবো জি রাম জি ভূমুক রখা জি অব ইংরেজি বাইন যত বুঝিগলা গ্যারান্টি ফর রোজগার এন্ড আজীবিকা মিশন জগবনো অর্থাৎ কামরুনানি গ্যারান্টি রুগই গ্রামীণ বরগনি রোজগারনি গ্যারান্টি রুগই আর কাইসা উখা পেশাগত যারা বুড়ি রক সেলফ হেল্প গ্রুপ ব্রহ্ম চুবানানি বাগৈ আজীবিকা মিশন ন দায় রেখা তাইলে তাবক জি রাম জি গুমু 100 দিনিয়া নক তাবকে 125 দিন কাম মানাই রেগানি কার্ড সুসুনি তং ইয়াক তিসালে ওরা প্রায় যতই তো বুড়ির অনেকে সিয়া কিন্তু কাম যারা খেনে বকসিও রেগা প্রায় ই পারালো যত নিলো তং না কারণ গরিব মানুষ চুম বিজেপি র তাবো নং 100 ইয়া 125 দিন নং রাঙ্গো নাই আর বুড়ির বরং আরো বেশি সুযোগ সুবিধা জানাই তাবন দে ব্রবির সেট নক তাংনাই পঞ্চায়েত নক আসলে যদি দোকান রনি সেট নক তাংনাই হিকে নক তাং মানাই ননি ইচ্ছা এই কারেন্ট ক্ষতি ও যদি তার চই থাকা রাং মুসক নাঙ্গো পঞ্চায়েত অবনত ঠিক খেনানি খাইবানাই লামা হাওয়া কুগই অটো গাড়ি ফাইমিয়া লগে লগে পঞ্চায়েত আসবে ঠিক খেরো মানাই অর্থাৎ নরক যে কোনো কাম খাইনানি তাবো বাধা করে আগে নেহায় আগে বাধা কমনি বাগে 100 দিন কাম রুমাইয়া 100 দিনই রুনানি সুযোগ কম ফুল
রুমালিয়া আবকে 125 দিন যে কোনো ভাবে রুনাইনো গ্যারান্টি রইছা কাউ নরেন্দ্র মোদী যে রুসিরো নাইছেন যাকে 125 দিন কামনি রাঙ্গো 252 টাকা ঘটাবো তো রাঙ্গো বাড়ি রাখা মেন্ডেসবু বাড়ি রাখা 100 দিনের জায়গায় 125 দিন সমন বানায় অকম্য সে সিপিএম রক রেখা বন্ধ খাই রাখা বিজেপি রক শেষ কেকা গরিব বরনি বলতে লাথি রেখা আইনছো जों लाथिरिया मासिया मानुया न चुबा थाय हिगे अब बीजेपी नि सब समयनि वानसकमु अबनि बागैनो नक नाय नुखना इरा जरा बुरा बुरि बाता मननाय सवतम सिया नगला प्ररबा किसा बातारो के मान बुरा बाता इरो काइब्रि या किसलेयो इयाले मायाखो माननाय बीजेपी फिकाबले ना आस्ते आस्ते खाइरो ना किसा सिनी पारानि जरा नेता सिनी बुथ प्रेसिडेंट शक्ति केंद्र किसा नाइदि जेहेतु जुगे निका सिनी मंडल प्रेसिडेंट और एनडीसी मोबाइल लो जोगाजोग करि 60 বছর কাজা গরিব বড় বিপিএল অবাহের ইকে অবশ্যই নাইলেদি কারণ জাতি নসং নাইনান নাंगाय जों बयहाय एत जाति जाति सेया किंतु जों जाति न सिनियो सिनि दे जाति उखा 12 বছরनि बड़ ও কমজঙ্গ চিনি জাতিনি তারপরে ইরো চাকমা দিত চাকমা করে তমো কাইসা চাকমা চিনি জাতি গরিব মুখা জাতি চিনি দিও নরেন্দ্র মোদী চার জাত নি কোকসাগো গরিব গরিব নি কোনো জাত দিত চাকমা বো গরিব ত্রিপুরা গরিব মগ গরিব ইকে মগ গরিব চলে তাহলে যত জাত নি না গরিব তো গরিব নি জাত করে ওর ভাই গরিব জাত যাচ্ছি বিলি করি এরপরে শুনো কৃষক হুবা হাবা হারুম খাই জানাই ব্রক যে কোনো জাতনি ব্রক হুবা হাবা খাইও কৃষক তো মানে কৃষি কৃষক জাত বুড়ি জাত চোখাইনো মহিলা জাতি বুড়ি রক ওয়াইজক বুড়ি উঠম চাকমা বুড়ি মগ বুড়ি চাকমা ত্রিপুরা যত বুড়ি নি একটা জাতি বুড়ি জাত ন চুয়া চলবো সেলফ হেল্প গ্রুপ বগে নরক যদি বিডিও অফিসও চিনি পঞ্চায়েত সেক্রেটারি চিনি পারাঙ্গ যদি নরক সেলফ হেল্প গ্রুপ তো রাং জমা রাখা ব্যাংকও থমলাই লোন লামানায় ব্যবসা বাণিজ্য সেলফ হেল্প গ্রুপ ন চিনি বিজেপি সরকার কমাল লামাতেই जों চুয়াবো নরক অবন কিসা সিওই নুঙ্গই ন রাং পয়সা অনেক কিছু আজিনানি সুযোগ খেমানো তাহলে তিন জাত শাখা গরিব জাত কৃষক জাত বুড়ি জাত আর কাছে আমরা যুব সমাজ যুবক রূপ শিখলা রক যে কোনো সমাজ নেই হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান কোনো ব্যাপারিয়া কিন্তু যুবক একটা সমাজ নেই বরং কাছে জাতি নিচে কেউ তাইলে जों বিজেপি সরকার নাইও বুড়ি জাতি নিয়ে উন্নতি উঠত যুব সমাজ নিয়ে উন্নতি উঠত কারণ যুবক রূপ যদি সিলাই তুই বলঙ্গ থাকে থাসা মাসা কগলাইখা চিনি বলনি ব্রক সবর বুথলকাবা চিনি বুড়ই চিনি চরাই চিনি অকরা চাকরা চিনি নেতা চিনি বরণ অপহরণ খেকা চিনি বরণ কগলাইকা চুম্বাই চুম্ব থিলেকা ও রঞ্জিত দেব বর্মা তাবো এমএলএ উঠা তাবো সাইতুবো এমএলএ বনি পড়িব जों বলগত ভগত টাইগার রকবাই আইডল ব্যক্তি রক ঠিক খে কুচি লেখা থিলেকা আইছো পা অনুসে তাবো সাগুবো প্লমাইয়া সবন বুথাবাখা নং সবন ও জাত ভাই যা বড় ভাই বড় কোনো লাভ করে অবনি বাগে যুব সমাজ নসল নুঙ্গই ফেগি ক্লাইতিয়াতে সিলাইতিয়ে বাংলাদেশ মায়ানমার থাইয়াতে যুবক রবি বাগে বিজেপি মানসব ঠিক আছে কৃষক মানে হকাই জানায় হাওয়া খাই জানায় তারপরে গরিব যারা বিপিএল শ্রেণী বাসিয়া মানিয়া আর অবাহকে যুবক সহ চার শ্রেণীর সব থেকে বেশি आंनो कफि जाथिनि साना मुसुगो सुनानि मुसुगो नरनिरो आं ताबो फाइमानि सह आं जदि एमपी 5 বছর এবং ताबो हिंगे प्राय 6 বছর 7 বছর काटुते चिनी संजय मानिक त्रिपुरा ताबो मथानि एमएलए ताबो बिनि 2023 3 বছর काटा 3 বছর संजय बाबू কয়বার ফেকা নক শাসন কয়বার এমএলএ
রাজা ফেগো একবার ফেকা রাজা বেকু ফাই এই 2023 বিধানসভা নির্বাচনী জরা রাজা তাই ইসাকা নং যে আওয়ার নাই তৈরি নাই যেমন আও বাই নবাদনি তৈকানাই নবাদ বাই ঠিকানা আচ্ছা অনেক কিছু কম বুঝা তুই নাই হর নাই আরো সোলার নাই আরো অনেক কিছু শাখা কয়টা মাখা বউসিক সামনি বিছিল কাইছে মনে এডিসি নির্বাচন থানায় 2021 বক্স সরকারও ফাইজাক হে দেবা তাইলে 2021 নি তিনি 26 এই মার্চ মাসে তব মার্চ মাসে 3 বছর তারিখ 6 তারিখ এপ্রিল মাস নি 18-20 তারিখে এডিসি নির্বাচন উনানি তঙ্গ ফাইনে মাসিও অর্থাৎ আরো 1.5 মাস তঙ্গ ইয়াফাবো 1.5 মাস পরে তো ইলেকশন তবে তিনি আং এরো ফাই থাঙ্গাবলে আংনো নতিনি গ্যারান্টি রইছাও আং যেখানে থানায় ওরা প্রদুত বাবু মথারক হাসে হাবনায় নরন ফাই সাফাই নাই রেবতী তা সাই থাঙ্কা নङ जों चिनि प्रदुत बाबु बरता राजा राजा हिनि मानिब्ले जोंता राजा हिनि मानिब्ले आने आचु बाय आचु सालां मानि दङ आने आचु जुथै थांगा चिनि राजारा बुजुग्रै आ चिनि राजारा ककथि ग्रै हिसाब आंसिया आंत राजारा बाय माकुनियाखौ आने आचु युचु साइ थांगो चिनि राजारा अंखा बुजुग्रै आ चिनि राजारनि ककथि ग्रै आने आचुबो तांगिसि चागो हुखाइसि चालांगो किन्तु आने आचु बराइके साकाना जे चिनि राजारा बे बुद्धि ग्रै एवं ककथि ग्रै तिनिन दिनो आं वानसबि देबा आने आचु उचु सामानि ककथि प्रदुत बाबु राजा नामले बिनि तो राजानि बुजुके राजा न बनि जेबो साको आं बुबाकरा तले राजानि कक्तमानि ठीक करियो राजा कग्रु माने बाय रामचंद्र बनवास माथांगो सोरो बुफासि राजा ब्ले राजा एकबार जवान रखा माने बुथिनाय तो बो राजा से যত কিছু রাজ্য ইয়া সারি থাকে বিখারি থাকে রাজত্ব ইয়াকার মাথা মানে কত ফেসা দেরা মানবাই আংকুলত কথা লাস্ট পর্যন্ত শশাঙ্কাত বড় পর্যন্ত মাসফা রাজা ওসে চর্চা করিয়া অর্থাৎ রাজার নিজেনি বুখবনি নখর মানে ককবাই নিজেনি রাজা রাজত্ব ইয়াকারে তবু কগলা রগো কিন্তু চিনি প্রদুত বাবু কগলা রকিয়া ओ जे तुई ओ साकाबो मेसिन आं एमपी तुमखो अरने बरा गानो कमप्लेन खयो चिनि तय असिम तुंगो आं बखा तो आर सो सो तंग कंजम तो तंग आं बखा करे आं लगे लगे एग्जीक्यूटिव इंजिनियर डिएम नो फोन खयो एवं समस्या तमा तंग एर परे किन्तु कामुखा आं फोन खैजा आं खना माने अफ कारेन्ट आवाज जरागो किन्तु ठीक मतो फैया ताबो मोटामुटी सोलार कारेन्ट जेसुक सुइजातम बीजेपी सरकार माने हिंगाय राज्य सरकार केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्री कोना कोनो बुमुंत माने दि और एडीसी नि कोनो किछुदे तम करे एडीसी থেকে নরক খুতুম দে মাখা খুতুম 700 গ্রাম 500 গ্রাম খুতুম সারা কিচ্ছু তো মাঝে যাবো बीजेपी नो हिसाब खैदि इ पारा गो हयतो इ ब्रक मग माय खना जों सारा त्रिपुरा जगत चा लक्ष न प्रधानमंत्री आवास योजना रखा एडीसी एकटा दे नक्का इंदु रिया खिदाय नगदे रिया 1 केजी माइरं बसरो 5 बसर 5 केजी माइरं दे रखासे न रिया ती प्रसाद खान चाउंदी ठीक के तबाय दि उसमें सांगबो ती प्रसाद राखे ये सब थाई जातो ना खाली बुसी बुद्धि बीजेपी खाइके बुसी बुद्धि बो इरनगो हाइके तामले दि आं ननो सनाय खुवायो लाथिर नायबो देबरमा बुरै औनां बुसा गरा बगो लाथिरखा ठीक आसरायो सुबखाय ती प्रसाद
রাবার বাগান হরনাই সব হয়তো বা রিয়াং রিয়াং ও ত্রিপ্রাসা বুলাইও সব অমুক ত্রিপুরা বাই অমুক ত্রিপুরা ত্রিপ্রাসা থাইছে নাই बीजेपी के एडीसी एलाका से ताहबी मां से महाविया राजा से सागरा को बीजेपी जरा खिलाए एडीसी में घुसने मत दो हिने सको घुसने नहीं दूंगा प्रमुख बसाई नंग राजा नंग कोगाम से साइखना रहता है कोई जा कोकता नहीं सा तस्वीर में पहले देश में सारा भारत वर्ष से बीजेपी नंग तो विमान का वो दिल्ली में थे दोनों दिल्ली से खाई तो ना আগরতলা তো মনো ফাইকে নমসং আগরতলা খাওয়ানো নং আগরতলানি ই মাগরং ফাইলে ন লামা গো নং কয়টা লামা ফাইনা নাই বিশালগড় উদয়পুর শান্তির বাজার যত জায়গা খাওয়ানো বিজেপি লেখা বিজেপি বে মথাং লেখা নং ও গুয়াহাটি কো থামে আনি শিলং গো ব্যবসা বাণিজ্য তঙ্গো বিনি শিলং গো হোটেল তঙ্গো নক তঙ্গো অবন ভাই ত্রিপুরা তঙ্গিয়া শিলং থাক তঙ্গো और शिलोंग बीजेपी बे सरकार जों बनो अरबो खामानो गुवाहाटी एयारपोर्ट विमान बंदर खामानो जों बनो जों जदि नायखायगे ताइले नों रेवती नो एडीसी महाविया सामने आंले एडीसी नि बरो नों ब्राय काना आटकेले नायले अब गणतंत्र बोले राजतंत्र हिंगे जों आं नोंनि अर फैना नागलाखौ आं बरा नेता नोंनि गे फसो फैदिंगे माथाखौ नगो राज परिवार राजा वेदिंग जेखे माथाखौ हेके ओ बिनि पुलिस सेना बाहिनी फाइ खाइ तलखामु अब कलिनि बागै तिनि जनगणनि यागो क्षमता नरा सबना बुध रुनाय रिया नरनि आरसे क्षमता अक्षमता ब्रेके माखा भारतनि संविधान आइन अनुसारे ताले नंगो आइन अनुसारे न नंगो तिनि एमडीसी जों समाज नियमनि नरा राजा मानियो किन्तु नों समाज ताबुलाय रुदि समाज कुइजा ताखिदि न कथि लारुदि ओ अकरर तिनि जों अरसरे बुलाय तबे अकरर माबु थानाबले अकरर हाय दे न बिजाबे कुइजा लायखाय ताखु बुखु न बिचारखाय मारु समाज राजा बुइ कुइजा लायखाय के जे बो माबु थानाय रियान बाय त्रिपुरा चाकमा बाय मग जातिगत झगड़ा कुइजा लायखाय के राजा हिसाब ना जाते एमन ठीक ना তোমরা সবাই আমার প্রজা বলে রেবতী খালি রেবতী অমুক বিজেপি কে কেন অন্যায় পা অব তো ঠিক গিয়া তাহলে এই দেশে মাহাবিয়া মানে অব ঠিক গিয়া তো অবনি বাগেনা সানা মসুগো টিপ্রা কথা উখা টিপ্রা সারি পার্টি নিদে প্রসাদ খেকে মব तीव्र मथा माने तमा नता बुझि किसा सालाय अनेके तिनि जारा फैनाय न तीव्र मथा निजे फैनाय आं एरो लिस्ट परि माने जत टीएमपी सिजा तीव्र मथा पार्टी पूरा 20 पुरी माने 62 बुडा टीएमपी सिजा तीव्र मथा हिनि सिजा तीव्र मथा पार्टी ताइ हिसाब न अर्थात तीव्र मथा बीजेपी के बांगाली पार्टी हिन जागो आं नार किसा सवा तीव्र मथा माने तीव्र सानो तिये पार्टी हाइना ब्ले तापुरा और कोनो वाइनसार करे जों वाइनसार नाय दिसिनि जाना बेनि बाबे तंनाय बनसो जों रख्लायनाय हिनि जे सानाब्ले अबन बागै 19 टा जाति रिया तिप्रा साफा जमातिया मग जत एक हुंदे निजे सानाब्ले सिनि राजा थिनाब्ले आरो तिप्रा मथा आरो तिप्रा सानि पार्टी करिखा बीजेपी हाय न ठीक আছে সেলাই बीजेपी रो भारत बसनि सारा भारत बसनि चिनि रो त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा साबो दंगो आसामनि बर' साबो दंगो दिमा साबो दंगो राभा साबो दंगो तिवा साबो दंगो खासी दंगो जयन्तिया दंगो सावताल दंगो मुंडा दंगो पांजाबी राजस्थानी गुजराती महाराष्ट्रनि बर' माने भारत बर्षदेयाव प्राय 500 जाति तबे 500 जाति बीजेपी खेरि दंगो अबनि बागै चिनि बीजेपी नो वान सा पार्टी को हिंदी माराठी रंगी पार्टी को हिंदी पंजाबी रंगी पार्टी अर्थात भारत बर्षनि बरन तीन भारत नि जत जनगण तीन जे पार्टी अबंखा भारतीय जनता पार्टी हिन जागो ताले तीव्रा मथा नके बक्साबो तीव्रा राज्यनि तीव्रा सरन तीय पार्टी तीव्रा सानि बागैसिनि वानसगो 103 वानसिगे नि सागो अबना बले ना
Ora blai. Nong lang photo from nai. Is a photo. A photo to what? Tipra Sade. Musulman. Bongka ang no pori sanai. Bini bumungka Asmat Khan. Boss Central Committee Tipra Mothani Korobuk Assembly Constituency ni Central Committee ni member bu. Central Committee ni member to no. Korobuk ni Korobuk Bidhan Sabha ni Central Committee ni neta angka Asmat Khan. Media ro mar kisat nongai. Korobuk Bidhan Sabha. Tipra Sari Party mo. Tipra Sari Party. Aru funungai. Obo nai di. Obo angka Sohab Hussein Bablu Central Committee neta. Do obo Tipra mothar se bongi pes bongi office tike yakram mani. Aru funungai. Obo Tipra mothani flag tongo. Abdul Jalil এই যত মুসলমান আর কাইসা রহিমউদ্দিন বহু মুসলমান ত্রিপুরা মথানি নেতা সেন্ট্রাল কমিটি আর মতংখ অবংখা হাজার হক বড় সেন্ট্রাল কমিটি নেতা বড় নেতা আর মতংখ জাকির হোসেন আনি রাইমা বেলি গন্ডা সারানি জাকির হোসেন বহু মুসলমান অবংখা সিটি রাজাসন বান্দে মানি ত্রিপুরা সানি পার্টি ने অরসুজা টিএমপি মাইনরিটি সেল নি গন্ডা সারা সেন্ট্রাল কমিটি মেম্বার রাইমা বেলি অ্যাসেম্বলি আনি গন্ডা সারা নি যেহেতু আরো মতঙ্গ Asad Ali, Bongka Central Committee member, TMP Minority Cell, Rinku Mia, Musulman Dog Mia Sio, Bongka District President, Gumuti District, আর কেসব বুড়ি ওয়ানজি যে ক্রেইনি সাকো মুসলিম তো তোমার তাওয়ানজি বো ফুনাই ন অমুকা বুড়ি দো বুড়ি সিকলা সেবো আম বাসানি বিনি বুমুংখা দলাই ডিস্ট্রিক্ট ও যে ভাইস প্রেসিডেন্ট বো সুদীপ্তা দেবনাথ দলাই জেলানি এই জেলা ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়ানজি সুদীপ্তা দেবনাথ বো ত্রিপুরা সাউখা তাইলে আনসারাই টিএমপি Tipra Mothra Party yadeba ang tinini simisaray Tipra Miyabai Party Miyarok Allah Miya to TMP Tipra Mothra tinin simikai Tipra Miyabai Party buzi khade o Agartala tumai kok gara sao hero faiken robai jati waisano marukhlai nai ADC dokhol khai tongkha BJP র এডিসি না হাররই রখা জেনারেল ও বিশ্রামগঞ্জনে কংসানাই বিয়াংবিয়ানি রাইমা বিলি কংসানাই ও কাঞ্চনপুরি কংসানাই ওয়াই সারক ন হাইকে খেকিয়া BJP র আর ব্রকাই ব্রনি ফ্ল্যাগ ব্রনি পোস্টার আছে বড় খজাই কলা পিপরা সাতাও খাই অদে ত্রিপুরা মথা আং হাইনি বাগে নরন তাইসি সিংমানি যে ত্রিপুরা মথানি আসলে অর্থ ব্রায় ত্রিপুরা সানি পার্টি নি সামনে তাও গায় ত্রিপুরা Miyabai Party ang tinismi berhubung ha to omahai kriye sumbai jat bai thokai sobo thokai chini raja bo kisage se ade BJP rok thokai jumla i kogni uttor thobo ani ro media rok tongo produji bo ani kogni uttor tho nung to tipra sano tui se party khile ke Miyabai kahan se आया भाई ये असाउद्दीन ये अमुक मिया अमुक देवनाथ सुदीप्ता देवनाथ कहां से आया बोकी तिप्रसा तैली नुं सुनु खाय चिनी ओरो ग्राम पहाड़ पे फाइसा गो
ত্রিপ্রাসানি বাকি থুইরি নাই এডিসি এলাকা অংশ মুসলিম রঙি বাগে সব থেকে নিরাপদ জায়গা হেনে সানাই সব এই মুসলিম রক চিনি বুবাকরা কবর মানাই তো কাইসা কেনি মুসলিম রক বাসন দলাই তাবো মানে ত্রিপ্রাসা আয়োগ লক্থম হিনি সালিও দ বুবাকরা আয়োগ লক্থম হিকে বাসন কাইসা গো চিনি বুবাকরা চিনি জাতনি বাগে লড়াই খেয়েও হিনি সাগো মুসলিম রঙি বাগে লড়াই খেয়ে পৌঁছেনি ত্রিপ্রাসা যদি তাবনি সিমিনো হাইকে উত্তম হাইকে আস্তে আস্তে মুসলিম রক বিভিন্ন জায়গা তো নং ব্রহ্ম কোনো দিন রখলাই মানে দে রখলাই মাইয়া দুসরো নাই সুবনো রেবুতি বাংলাদেশের না হারুনা নাইও হিনিসাগো আনি তোমার নাই আনা বলংনি বরবা কংগ্র নানি নি ব্রম নাইবা নরক সিও দে আঙ্গো সিএবি নি জরা সিএবি বিলো বুদ্রমনি বাগৈ বলংনি বরংনো কক দি হিনে আনো অর্ডার রোজা आं जातिनि बिरुद्धे काम खालामो आंलाय ककबर बो मांखो बो ककबर दे मा जातिनि परिचय सालायखाय आंलाय टाइटेल त्रिपुरासियो बुमा अंखा नेपाली जुमा महारानी राजमाता श्री बिभु कुमारी देवी नेपाली जुमा तले बुमा जे कक्सा ओरो बसा सासे नाय तो बुमा हिंदी सागो हिंदी आरे आमार त्रिपुरा कक्सागो आं त्रिपुरा को मानो जात सुबो प्यूर आनी बाबो त्रिपुरा आनी आबो त्रिपुरा खाटी त्रिपुरा नाबले हिके बिनी बचैको ओ हिंदी वाली से राजपुत्र दे ना राजपूत दे हिंगा वो जात राजस्थान मध्य प्रदेश से हिंदी से नारो तले बुचुनी सामी सिमी से प्यूर लिया बो अदे फाइते बिनी पर्यन्त खै कसरी खाति प्रसानी गया आबार ब्रक से आनखै बांग्लादेशी वानसा महावान सोनाय जोंलाय तुबो नंगनो माइरं 5 केजि उंथौ हाय लामा कुरमा जत राज्य सरकार केंद्र सरकार থেকে দুই তুগো 2000 বাতা আগে বুঝে তো মানে সিবিএম সময় মাত্র 700 টাকা বিজেপি সে বাড়ির নাবলে অবো চিনি রাজা রইয়া কো নাবলে তাহলে নরতম খাইকা 5 বছর এডিসিও माइरं फानो 5 केजि चालू दिन खुदुंगो 500 ग्राम से जोंलाय रखाय बायसे माने केजि 1.5 केजि रु आं सानाय चिनि कंजं बायबाय चिनि असीम न चिनि जनजाति कल्याण मंत्री विकास देबबर्मा मुख्यमंत्री जनजाति कल्याण योजना থেকে जों खुदुंगो रइदों आं तय असीम न सानाय অন্তত এই পাড়াগো যারা চিনি বিজেপি খাইনাই এবং তিনি যারা ত্রিপুরা মথানি যারা তিনি বিজেপি হাপাইকা নরং নব কিসা তিনিনি লিস্ট চিনি মন্ডল সভাপতি লারুথন जों फाइनान्सियाल যদি খুদুং র যারো হ্যাঁ অরনু যা তো আগামী দিন যা আউন নব जों নাইনাই বিজেপি রে ডাইরেক্ট তাক যাচ্ছে রিদাক যাচ্ছে রেডো আরো না কারণ তাগরানি সময় তাহলে রিতে মেসে ক্রিকা ইরো কিসা বয়স কম বা তানা দেরু না ওইয়া সামো হ্যাঁ তানা দেরু ওইয়া তো হাইনি বাগে অমন বাগে রিনাই কিন্তু অমহাই রিনাই মাননি কষ্ট আনো রিনাই নাইতং রিনাই হাইয়া দে বারো देंदा तंबाय चिनी आवहाय मानथो गया किंतु आस्ते आस्ते जोंबो मेसिन में खाइदे के उनायाव तो काजे आं सानानै नि इनके अबहाय जे बिसि आंगन कक्सेया रबाय जे त्रिपुरा मथा बरक जे जातनि कक्साव जात बकरिखा जाति नबो नाइलिया हा बरक तो पहिले सामने हाकमा जागला जों हा ग्रेटा त्रिपुरा लाना नाय आईपीएफटी रक बो ग्रेटा एलेन साजा बरबो त्रिपुरा কিন্তু রাজা বারাইজাত বরংনাইদি এমসি দেববর্মা নরেশচন্দ্র দেববর্মা আইপিএফটি নি প্রেসিডেন্ট মেবার জমাতিয়া সাধারণ সম্পাদক ব্রতা খাইকা এডিসি এলাকানো তিয়ই जों ত্রিপুরালেন দাবি খেনাই হিরই বল আন্দোলন খাইকা 2018 सोबाय आफागुंगै जों सरकार फैमाखा
आं IPFT नले सानाय ब्रमनिले कैसा टिप्रालेन बिमाने একটা যুক্তি তমু एडिसिनि व सिमाना तमु एडिसिनो तुइसे ब टिप्रालेन दाबि के आं अबनो যুক্তি চাজাगो আর চিনি একটা সীমানা তো কিন্তু এই গ্রেটার টিপ্রালেন মাথায় নেরবাই ব্রমনি কোনো ঠিকানা করে ও বাংলাদেশে হানো তুইব গ্রেটার টিপ্রালেন খেলেবো যেখানে যেখানে বিশ্বতে টিপ্রাসা তমু অবনো তুইছে গ্রেটার টিপ্রালেন খেলবো অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা ও টিপ্রার রকম দাবো আদি বুপ্রাং জ বাংলাদেশে আদি আনা কুমি ক্লাইও लिया त्रिपुरा हिने अमेरिका तुम दाबो ऑस्ट्रेलिया को संतोष त्रिपुरा आनी बंधु तुमु अभिलाष त्रिपुरा और संतोष त्रिपुरा ने बोइला बरो प्राय ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा से 14 परिवार तुमु त्रिपुरा रो बांग्लादेश তাইলে অস্ট্রেলিয়া নি জায়গা নবো সে ত্রিপুরা লেন দেখে মানো অ যখন শাখা আইফোন আং মানে বুঝিখা ভিডিও ব আসলে কিছু নিয়া নাই ঠিক ঠিক তামানি को nang mani ang bar sengka raja bai ang koyak bar asukja chukta neta ma asuglayo mamalayo koma salayo ang bono sengka प्रद्युत जी आप बताइए ग्रेटा टिप्रालेन कैसे करेंगे आप कैसे होगा बराई के उंगाई और ग्रेटा टिप्रालेन नि बाउंड्री सीमाना बोबो समय 2023 বিধানসভা নির্বাচন গ্রেটার টিপ্রালেন দাবিসি করিখা দিবি মানিখা কেন লবে চুক্তিও গ্রেটার টিপ্রালেন সুইজা দিতম ইরা পড়াশোনা খাইজা কইজাম তম কিসা 9 10 পরিমানায় ও গ্রেটার টিপ্রালেন পত্র পত্রিকা খবর আছে নুইয়া বেনা গ্রেটার টিপ্রালেন করিখা তাইলে হা দাবিবো করিখায় চুনো চারণানি 5 বছর সুযোগ রুদি ओ 2021 विधान एडीसी निर्वाचन इसका साको एक बार मौका दो एक बार सुजुग दी 6 तारीख को वोटिंग होगा 6 तारीख में असल 10 तारीख को रिजल्ट आएगा 11 तारीख को हम लोग ग्रेटा टिप्रालेन ले लेंगे हाइदे साको आं बिनि नकसो के समय कारण आंलाय हिंदी सायाबा आंलाय कंपरो से सावनिबा 10 तारीख को रिजल्ट होगा 11 तारीख को टिप्रालेन कर देंगे 5 बছর थंका शेष saya तब के ग्रेटा टिप्रालेन कभी ना कभी होगा अरे भाई बुंग है चुक्ति बुंखा और बकरी नों भाई पुरो ना इके आं तेसी सामानि राजा कक लारु गया राजा नि कक ठीक रै आनि आचु सालामानि ठीक जिनि समाजसे मासागो अकरा साकरा सालामानि कक ठीक गो आनि आसु सामान तमो जिनि राजा रो बुजुकै आर कक ठीक रै हिमानि ओ जिनि राजा नि खवन मैना कक ठीक रै ना ग्रेटर टिप्रालेन बरफ थाइन चाबो तंसि सिनि बिसिंगो लास्ट फाइट हिनि सका बो जुद्धर मनि मकरै जुद्ध मनि याबो कोनो दिन बिसिबे बुलायो अमित शाह भाई थांगे जानलाय अमित शाह नो बाइसा बिनि कौसालायो ओ जिनि आसामनि मुख्यमंत्री कारण शिलं बाय आसाम अबंखा शिलंनि भाई आसाम माफायो आसामनि से फ्लाइट का गय त्रिपुरा माफायो इके गुवाहाटी फैगे केनो हेमंत बिश्व शर्मा सिनि बीजेपी नि मुख्यमंत्री बिनि थागो बाइसा अनेक परिश्रम मुखा किसा कॉफी खान गदि चा खान गदि ने ओ सिनि मुख्यमंत्री बेके कवाक लाय फैलिए इनो फैगे जों बैसे न वालाय न फैयो पहले ना टिप्रालेन ना थाइनचा ना लास्ट फाइट बखैया इके बोलाय फाइट तो साधारण बर जिनि चाइना मोसे बुलाय तो नगो फाइटिंग के जों बखैया ताबोखाय अमन भाई कोनो किछु करिखा ताबोखाय सागो आ जिनि टिप्रासानि मुख्यमंत्री खैग्रा नानाय 2028 टिप्रासारम न मुख्यमंत्री खैयासा आं मुंसारो मैया हिंजों अच्छा न अबबो वांसग्रा दिबिनि बुजु बुसु बीजेपी खाना फिर सको बीजेपी अच्छा नहीं है बीजेपी मत करो बीजेपी में मत जाओ अगर बीजेपी इतना खराब है आपका बहन को क्यों बीजेपी में भेज दिया और आप दिल्ली जाके असम जाके या तो त्रिपुरा में मानिक शाह जी के साथ आपका ये हगिंग आपका ये फ्रेंडशिप आप क्यों करते हो
nung jodi BJP hamia si to kai BJP o nini nubai no kriti sing no rewati ni jaga ga taba MP taba ni bagai thangai ungra ani paho bubai no kai thangra ani rogo ha BJP ki chaya ঠিক আছে BJP chaya henge BJP ni kap thandi ba hini sing saka siri da bikas uska no karmo basagai bai bothane thani ei thani যাও hini saka thangya তিনি চিত্তদেব বর্মা respected honorable MLA Ambasani চিত্তদেব বর্মা TCS অফিসার তো মানিব একজন শিক্ষিত বড় বড় তিনি ফেসবুকে মাসিও ও সিনি রাজানো কুতুখা সাগো চুন কোনো পিপল এমবো মালিয়া খাই বিজেপি বো হামিয়া খাই নুলাই তোনে রাসক তো খা নুন তো সাবলে চিনি কোম্পানি হিংগে ও কৃতি দেবী নব পদতে খেলনাই जों पदते खेनाय ओ मेबा अनिवार्य जरमा मन्त्री बाय विश्वकेतन मन्त्री याकारमेखौ जों बीजेपी रो जों रुख्लायनाय गाथा थांया थांदिनि साइ दङ जोंनाव थांया ए आरसे तो जों तो न दं नैया अबहाय अबस्था दङ बरताव अबन बगै एडिसि निर्वाचन मुंखाय आबार फैनाय नायदि तिनि आं अर फै थांगाब्ले प्रदुत बाबुनि खबर सिमानि परिखे मा फैनाय बयरो कारण आं बिनि थांथाय लामा कसम लइ दंबा आं जेखाने थांबा आनि कखना गांगे मथारो याकारे बीजेपी फैयो हिनै ओ सगाल न तेलामरा सालायो बो माइकिं खेलियो माइकिं ओ रेवती न पहाड़ तादा दे रेवती फैके बिनि कक्टाखना दे नि साबु रांगुया आइडिसि नो हिरे कमिसा सागुदो इरो मीडिया रेकर्ड खाइतो मीडिया रो आगत तलनि जे फाइ आं बरनि बसगा कमिसा सागाइगे बरा लाना रमनाय बरनि चैनल आनि विरुद्ध न्यूज खाइतो आं ओसो कैसा रांगुया रांगु माने प्रमाणां सानाय जों रांगुगो किन्तु ब्र जनगण खाइ रांगुया हिनि सागु तने बगै लन्डन थांगे बेराय नांगौ ओ मालदीव थांगे बेरायलाय माने इस नामा फटो फुनु मैयानि सेसं कारण बिजरा एकदम सागर ये कोरियो थांगै आराम खाया तितिसालाय आसले हाफ पेन्ट कालायजा टी-शार्ट जुमलायजा नायक नायिकाहाय सन्दा गो बुसुक अबनो इंग्राजी बेहिनो रोमान्टिक माने तंथत खालाय आसलायजा अरां सुनि सरकारनि अरां सुनि जनगण चारदि हिनै जों राज्य केन्द्र आफुमानि अबनो रैया बरखे बेरेलायो लन्डन थाङै तिप्रा मथानि फ्लेग काइमानि बे लन्डन नसिं लामानाय दे लामाया आवार कैसा स्वाधीन देश बुसुक बुका मानक जोंनो ब्रड रांगरिया माने ताइसिंगो निरंजन दा একটা উদাহরণ সাকা ও খুমুলঙ্গো সিনি এডিসিনি হেডকোয়ার্টার और कैसा हॉस्पिटल अबनो तांगानि अरनि जे ओ रुगिरनो तुमथाय रुगिरनो चालो थाय अनेक किसु मन्दिर नै यदवा 30 कोटी रां रुखासेन आसले बिमानि पुइलाको 28 कोटी रां नांगौ हिसाबो बाजेट বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী तुमफु 28 ঠিক আছে ওয়াইসে কইনো রাউন্ড ফিগার মরানো 30 সেনে 30 টাকা কাইয়া হিনি সব সোনো तामुनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहाना काया हिगे बुसु काया आरो 10 लिखाइबो आबार 10 रखा हिगे बुसु 30 बाय 10 हिगे 40 ओ तैसिं निरंजन दास 5 বছর কাখো 40 কোটি রাং রুমানে ও হসপিটাল তাও পাইয়া अवनि मंत्री का सब कमल कले दे सबको ना ओ रुनियल दे उखा जाने कमल कले उनिया आयो तो एमडीसी तो कमल हिनि साइतो তাইলে কিছুদিন আগে শুন অটো পাইরুদি সিনি বেকার হলো খতুম পাইরুদি রিনাই পাইরুদি কম্বল পাইরুদি রিকশা পাইরুদি ও ব্যাটারি রাং 30 কোটি রমানি তো খনামানি কাইসা লুঙ্গিনি দাম বুসুক সিও দে খতুম সেসানি দাম ए आं सामने आगे बुरी रो किसा सालाय खदुक सेसानि दाम बुसुक नुरा पाइमानि रो 500 600 550 खलुगो खुदुं पाइमानि 900 टाका रखाय पाइयो नि साबुगो
Busi sakan ke bo, caisyo nagalai cang. Kudung sesano paya, 500 gram sero payo. Bro, keji kaisar 900 টাকা রুই মাপাই খেয়ে নি সাউ 980 itu. Busa ke komisa. Ang pun mainu sunggo, ang siap le norote 550. Agartala pai খেয়ে ke 480, 500 টাকা ke manu. Iro pai 550 manu gari bhara obo. Kintu brok lai কুটি কুটি নি পাই খেয়ে কে অব 450 টাকা 500 টাকা নি বিসিংসি নাই। আবার সে ব্রক 900 টাকা নাম নি সাউ। কম মিশন তাসা সে 3% হই বাড়াই কি 3% সে খায়। মানে ওয়াং ছবি বিয়াছো অবনি বাগেনো পাহাড় তো মেরম নসিনো ফাই বানিও চিনি রাজা কিসে কেন কামানু দো আমলে কামাইগো তাবো বলতো আমো পয়সা হই নাই তাবলে চেষ্টা মাখিছি না তো এই কা বস হালসা আম বাই তিন যাবে কামানি তো ও বিশ্রাম পর্য ফাই কামি তো মুক্তি শিখলাই নিকে বন নাইছে তো নাই হাজার হাজার বড় কামনি শুরু কইটা পুরো করে যে কামলাইখা Semua kawra himani jere boti hingga ba jeano tanani bunani komani himai mani tabo pojonto amra sei basa musu basa tabo kutuk leya ang tomar ini bona kabri kha ang asale onai dekhi ga no kisa bicar kini bono sago rebuti bara ini sago ang to kisa bara ba amai gusio hingga ang bono saga number raja hini sago kintu number raja name kolom ko hini saga Walele foto za bukhong phai masable he to number raja himani number asale raja ya number asale raja ni name kolom ko se to bari me kolom ko saka nung tiprasa ang tiprasa ni raja ni onek kiso koksa kintu khaya ble nung raja muse thokiyo nung raja muse seya puya raja muse o agartala ko CPM ni amolo Omo ani babani omani achuni jaga thangdin rok achukdi hinai agartala ni deborwa tripura lian jamatia chakma jatno saka chini borok thangai o sarkari jaga deyo jaga atke nani ni achungani thaka police bai je buzar romani mani sarkari amolo bokhade to chini raja obo hai jotto jaga thogiyo hike ang saka raja ungkha maharaja bir bikram kishore mani ko to mani raja ka kintu bini busu kini nung sago nung raja ni name kolom ko nung raja ya nung kolom ko bisa kape usuk bai na kawai rumani bo ang to no suito thiya ko usuk bai bokai kamano karon brono phul na ngai hike solo karon gere bote ang repreza kalna 5 বছর ang 4 বার যেখানে থাক গুনাই তোমরাই আনি নব বাবানা আক্রমণ খেকে যে ফানা মানে আঙ্গে মাজা খাইকে বলম পড়বে কক জাঙ্গানি পুরো বরক থেকে বিজা পড়বানো কোরে না আমি অন্যায় তোমার আঙ্গন সাইরু জাখা নুং বইকে রাজায়া নুং বইকে রাজার নামে কলঙ্ক বানো বারা অশিক্ষিত বুঝিয়ে গে আঙ্গ এমএ পাস খিজা আঙ্গ বলে অশিক্ষিত গোসের সাথে তাকুর আঙ্গ এমএ পাস খিজা আর অশিক্ষিত মসিয়া মানুয়া ভিখারি বসাই গে আঙ্গ বলে গোসে নাই আং ভিখারিয়া আনি বাবা সে ভিখারি নি সকলে আঙ্গ কারণ বাবা রাজনীতি খাইতে খাইতে এরপরে চাকরি খাই বাবা নি বুঝাওকরা ang 1995 কলেজ পড়ি ফুগর 1500 টাকা রাং মানো আং বাবান দিয়ে ন হিসাব খেদি 1995 সন আং কলেজ এমবিবি কলেজ আগরতলা পড়ি ফুগর রাং 1500 টাকা রাং মানো আং 2003 কাইজা ফুগর 4200 টাকা নি কুট পাইয়ে কুট চুমে কাইজাগো আং ভিখারিয়া বাবা সে ভিখারিবা বাবা কোনোমতে বেতন মানো 15-20,000 তবে আং 1500 টাকা মান বলে না hingga ang busia bikhari ang biologika failure ble anu darwaza agi sama hai 3 bar biologika fail ni sagobo ang eme pass hingga baika o shikhito kose nai hingga ang bosai ro ka bono thamcha khoi number raja name kolom koi ke kawe anu je tasaseri to tini bo hai ang bono bar bar jokhon sungo प्रभु जी आप बताइए ना कब ग्रेटर तिप्रेलन मिलेगा कारण ग्रेटर तिप्रेलन मांगे अरे वो अंगो तो खुशी आंगलाय ग्रेटर तिप्रेलन मांगे मांगरा थो हिने से एमपी तो ते आंग आचक तुम ना बेता हो बुबी नरो बे बो सागो रेवती तिप्रेसन बे कोक्से आनी अबिन पठनाय आनी भाई आनी दीदी पार्लियामेंट थले तिप्रेसनि कोक्सराय कोक्साका देबो कोक्साका आंग 234-35 टा
প্রশ্ন খাইকা পার্লামেন্টে 5 বছর ব তাও পর্যন্ত 2টা কক্সে এখন রাজানি বসা রাজানিকে যে রাজনীতি বুঝিনে ও বইয়া তো ওকে নগানা ক্ষমা খেদি আং বরক চিকন নঙ্গই কগারা মাসাকা তো অবনসে মাবুজি নাই পুরা ত্রিপুরাসরনি বখরক সাই পারে খাবো বুমতু কয়েকদিন পরে কেবল খারথানায় শিলং বর্তমানে ত্রিপুরা তৈয়া দ রাজা ও রাজবাড়ি থাকে মালাই নিসাগো রাজবাড়ি যত থাঙ্গি ফাইলে আমদাইও ফাইগাই রাজা করে শিলং থামনি মাসকে সামগাই যাগো ও শিলং রিং খাইগাই চিনি বরসে থাঙ্গি মামালাই শিলং অবদি তমু ও বিবি এমপি মানে আনি জায়গা যে এমপি নাই তাকুর 2 বছর কানাই খাবলে না ও এপ্রিল মাস থেকে ন ফাইগা দে এলাকা ফাইগা দে ওয়াতি নবারুংখা তুই লংখা কত কিছু অভাবংখা ফাইগা দে কৃতি দেবী ব বুমুং সিবিসে বিজেপি ও যে বুফাই ওই কক্সলে বিজেপি থাং সুযোগ সুবিধা লাগলো বিজেপি হানি আইনি বসাগা আর বিজেপি এমপি নিবো গসি অবংখা ত্রিপুরা মাথা ওর বাগে কুমুনা ওখা ত্রিপুরা মাথা কলিখা যত জায়গা গো যত মিয়া আমি কালকে কই আসলাম দৃশ্যমুখে আং মিয়া বল বিলুনিয়া দৃশ্যমুখ 764 ভোটার যোগদান খেলি পিয়া অবনি আগে আং তো মানে মোহনপুর ভোজননগর ওয়াকিনগর প্রায় 1000-1500 যুবক বাইক র্যালি খেলি আসল অবনি আগে যোগদান আং পুরা মাস ঘুরি তো দাও খানাসি মিসাং দিল্লি থানায় সারি খায় তো অবনি বাগে আং বুঝি তো ত্রিপুরা মাথা যত জায়গা ত্রিপুরা মাথা ইয়া করে বিজেপি আং নো লাস্ট একটা কক্সরাই অনেক সময় লেখা ই পারাগো আং খানামানি पूरा के पूरा ये बीसी रोग ত্রিপুরা মাথা बांको ठीक है नरक ত্রিপুরা माथा खायार को ना लाभ करी खाता पूरा नरक तिनी रे जेमते फाइका इरो 20 परिवार नि 60 जन नक 20 जन आखै जदि बुझबो कि आरो 20 परिवार 30 परिवार आरो एक सप्ताह परे फाइना इरो आं सब समय फेमने को गया अन्न बरनबो पाठम नाय चिनी तय असिम फाइना दा निरंजन फाइना एमडीसी तो मा फाइनाय नो आरो नेतृत्व फाइनाय नरक जोगाजोग खाइले दि बीजेपी फाइदि बीजेपी निले नरेंद्र मोदी तंगो बीजेपी निले अरक राज्यबो तंगो फाइनाय दिनो जों एडीसीओ जदि क्षमता फाइकाय ओ संविधान संशोधन खाइते अब बीजेपी नो मानो कारण पार्लियामेंटो 272 जन एमपी जदि सही रिया हिंगाय अब आइनुनिया সংখ্যাগরিষ্ঠনি বাগে 442 43 45 টোটাল और 42 জন এমপি বক 272 জন মানে পক্ষে রায় দিয়ে কি আইন অবনি বাগে সংবিধান সংশোধন ko khaniya mathani mandam bro kichu meya সিপিএম ko khaniya সিপিএম ni 2 জন এমপি করি খাতাবো তো বিজেপি রু না আমো যিনি হানি অধিকার বলমি অধিকার ফরেস্ট পাত্তানি মাধ্যমে যেটা যদি কেউ লুকাইগে আবো বিজেপি সরকার जों अबनि बागे नो बीजेपी नो 2026 रो एडीसी तुलना नाय सीपीएम उंखा आईपीएफटी बो उंखा मथा बो उंखा किंतु बीजेपी एडीसी आचुगिया को नो अकर वांसो दे दिवसा आज उखा कोन दिन आचुगिया को आं नो सनाय त्रिपुरा राज्य को एडीसी वाइसर जों जदि बीजेपी आचु उंखाय ओ नंनि बाता 700 2000 वाइसर ने 1 लाफे लाब्रु माने हाय जों नंनोबो अबाहाय अनेक किसु रुनाय न जेटा वांसो बिया चीनी सरकार फाइमानी पड़े जिष्णु देव बर्मान अर्थमंत्री उप मुख्यमंत्री तो मानी তিনি কে মিয়াকে ট্রান্সফার হয় ও মহারাষ্ট্র নিছে রাজ্যপাল ওখানে এর আগে তেলেঙ্গানা নি এই ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সরকার সম্মান সুযোগ সুবিধার নেই বিজেপি রাজ্যপাল কোনদিন দেখাতে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা শাখাইনা না নেই সাগো প্রদ্যুৎ বাবুনি বুফা কৃত বিক্রম কিশোর অকরর বৈভূত মারুজা কৃত বিক্রম 3 बार एमपी চালানজা মহারানী तमने बिबु कुमारी देवी तमराज माता ई उदयपुरनी माता बाड़ी केंद्र बसाई स्वराष्ट्र राजस्व मंत्री हानि मंत्री बो असमय तानि हानि अधिकारिया पत्ता तानि रुलाया जुद्धि कागज तमानि रिया बो महारानी से असमय
बुफा दिल्ली तमानी राजीव गांधी इंदिरा गांधी में कॉक्साई सुनो एडिसिनो और जरा सुनो माने रिया कॉपर ऑप्टिनी रुमान हरा अमुक समूक तमानी असमय रुपया राजा रुसी कॉपर नो साया वाइन चा कॉपर राजबारी नि राज बासा खाए आं तेजी समनी बुमासे नेपाली जमा कॉपर सुरगिया चिनी लाई जेकुनो तिप्रा नगा हम जो थगा किसला कॉपर सुरगो तिप्रा बुरी बो चाकमा नगा थगा किसला चाकमा कॉक सुरगो मोक पे केजागा मोक बसा किसला सुरगो सोनिया गांधी फुंग इटाली नि बुरी फुंग तब हिंदी समझ सुरगा चिनी राजनी बुमा बिबु कुमारी देवी अंतिनी तब छागाई की सराय रेवती सब समय आनी बुआ बुबा न कुलोय ने कुछ कुछ ने वो तुम तो बुमा तोरी कॉपर सुरगिया बुमा सुरगिया नि भाई बुसर मया आं बुमा ने sama kutuk sinai बुमा से कथन तो गोवा आं बुसर ने कुछ कुतुब लिया बुमा फुरिंग नि बागा बुसर मया हाइनो मसाले ने बले बुफा हान्या ने बुसान नि जिया दरसन आं जदे हान्या के आनी बाबा ने कुलिया दवा अनिमेश दवान कुलो रेवती कॉपर से मैंने खाली बांग्ला में भाषण नो गोहिने हिके तामुखा ए नमी दलबत मुस्लिम रो फाइयो मुस्लिम मा मुगा ताबलाय अनिमेश दवान रो बांग्ला सानाय नै दिनो बांग्ला भाषण सानाय तो आनो हिमानी तामुखा पक्ष बिसे बांग्ला कम्पाइसन आय मिया भाई पार्टी जिम थाय के ती प्रामिया भाई पार्टी दवनी मागे नो अनेक कक्तमार नो 2 घंटा सामनो भूमि को साइ पेगला ओ जिनी अकरा जागा समान हाय हरसा लान क्लाइ साइबो पाइया सालजा साल निबो पाइया तवन बगे तीव्र मथरै ता बांधि जाक्सिरी सेन्दा उगा जो कोने के साल धरना गो खना अंगिली धरना में आरो साल जफाय मजा को साजरे नो जतना हमाय खलुंखा बीजेपी आयोग लथु